Faslun fi istihbabi qiraati jama'ati mujtami'in wa fadlil qari'in minal jama'ati was-sami'in wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha wa kharradahum wa nadabahum ilaiha. Jadi dalam pasal ini akan dijelaskan berkenaan dengan apa hukumnya membaca Al-Quran secara beramai-ramai. Itu satu. Yang kedua, apa keutamaan orang yang membaca secara berjamaah, secara beramai-ramai, dan apa fadilah bagi orang yang mendengarkannya juga. Selain daripada itu juga dalam bab ini akan dijelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mengumpulkan mereka itu semua, artinya sebagai yang mengadakan acara tersebut, yang mengadakan majelis tersebut. Begitu. Jadi faslun utawi iku ana fasal suci. Istihbabi qiraatil jamaati, yang dalam jelasake kesunatane maca Quran kelawan berjamaah. Mujtamiina kali pada kumpul kabeh, artinya dibaca secara bersama-sama dalam kumpulan. Wa fadlil qari'ina lan keutamaane wong kang maca minal jamaati saking jamaah. Wasami'ina lan wong kang ngrungokake. Wa bayani fadilati man lan jelasake keutamaane wong jamaah kang ngumpulake sapa man hum ing al-qari'ina minal jamaah atau qiraatul jamaah. Wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha ing atase maca Quran kelawan berjamaah. Wa harradahum lan napa harrada itu maksudipun menggalakake. Wa harradahum lan galakake maca Quran kelawan jamaah. Wa nadabahum ilaiha daya padha ae napa niku galakake maring maca Quran kelawan berjamaah. I'lam anna qira'atal jama'ati mujtami'in mustahabbatun bidalaili adh-dhahirati wa af'ali salafi wal khalafi al-mutadhahirati. Faqad sahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala ma min qaumin yadhkuruna Allah illa khafat bihim al-malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fiman indahu. Qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Ilam ngertosiro anna qiraatal jamaati sak temene maca Quran berjamaah mujtami'ina kelawan kumpul mustahabbatun iku din sunatake bidala ini kelawan pira-pira dalil adz-dzahirati kang nyoto wa af'ali salafi lan opo kang dilakoni ulama-ulama salaf wal khalafilat ulama khalaf al mutadzahirati kang nyoto. Jadi bahwa membaca Al-Quran, hukum membaca Al-Quran secara bersama-sama. Itu hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan daripada dalil-dalil yang sudah nyata dijelaskan. Nanti ada dalilnya selepas ini, kita akan bacakan. Bukan hanya menggunakan dalil-dalil yang nyata, juga menggunakan apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu salaf wal khalaf dan ulama khalaf. Dalil yang pertama,
Faqad soha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad soha lan teman-teman sahih. Anin Nabi saking di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min riwayati Abi Hurairah saking riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amin. Wa Abi Sa'id Al-Khudri lan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anau sak temene jeung Nabi kala ngendika sapa jeung Nabi. Ma min qaumin yazkuruna Allah. Ma min qaumin ora ono saking kaum yazkuruna kang padha zikir sapa kaum Allah ing Allah. Zikir ya maksudnya ingat-ingat Allah. Illa khafat kejaba napa dikelilingi bihim kelawan kaum tadi itu bihim kelawan kaum sapa al malaikatu malaikat wa ghasyat lan dilimpahi maring kaum ar-rahmat wa nazalat lan mudun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu sakinah napa ketenangan wa dzakara lan nutur nyebut ing kaum Allah sapa Allah fiman ing wong indahu ing dalem ngersani Allah. Kala ngendika At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi hadisan hasanun sahih. Dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa dibolehkannya membaca Al-Quran secara beramai-ramai. Beramai-ramai maksudnya ya seperti membaca contoh surah Al-Baqarah beramai-ramai atau membaca surah-surah pilihan secara beramai-ramai, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Yasin, Al-Kahfi, setiap malam Jumat itu dibaca beramai-ramai, itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dalilnya tadi itu. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan tiada seorang kaum pun yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kecuali dikelilingi oleh malaikat. Bukan hanya dikelilingi oleh malaikat, dicurahkan ke atas mereka rahmat, diturunkan kepada mereka sakinah, dan Allah ini menyebut mereka itu di langit sana. Artinya wa dzakarahumullahu fiman indah. Artinya Allah menyebut-nyebut orang-orang yang melakukan amalan ini ya pada makhluk-makhluk Allah yang ada di sisinya sana. Jadi daripada malaikat. Yang kedua. Dalil yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa jenengan ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur ar-rahmatu wa khaffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indah rawahu Muslim wa Abu Daud bi isnadin sahih. Ma istama'a ora kumpul kaumun sapa kaum fi baitin saking rumah min buyutillah saking pira-pira umai Gusti Allah. Yatsluna kang padha maca sapa kaum kitab Allah ing kitab Allah. Wa yatadarasunahu lan padha deres sapa kaum ya padha maca tadarasa. Ini kan musyarakah gitu, artinya dilakukan lebih daripada satu orang. Tadarasa, tadoroba. Doroba itu memukul, kalau tadoroba itu ya saling memukul. Ya tadarasunahu kang padha maca Quran. Sapa kaum bainahum ing dalem antarane kaum. Illa nazalat kecuali turun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu ketenangan. Wa ghasyiyat lan limpahi maring kaum ar-rahmatu apa rahmat.
wa khaffat lan ngelilingi hum maring kaum al malaikatu sapa malaikat wa dzakara lan nutur hum ing kaum Allah sapa Allah fiman maring wong ing dalam musane Gusti Allah wa Muslim wa Abu Dawud bi isnadin sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Jadi artinya bahwa sebagaimana hadis yang pertama tadi itu, hadis yang kedua kurang lebih sama maknanya. Artinya suatu kaum itu ketika mereka berkumpul bersama, kemudian mereka membaca kitab Allah ya bersama-sama, maka fadilah yang akan mereka terima adalah yang pertama ketenangan, kedua dilimpahi rahmat, gitu ya. Ketiga dikelilingi oleh malaikat, dan keempat Allah ini membangga-banggakan mereka ya pada makhluk yang ada di langit sana. Artinya dibangga-banggakan. Iku loh, misalkan si fulan, lihatlah si fulan itu bagaimana dia membaca kitab-kitabku, dibangga-banggakan. Lah kalau yang membangga-banggakan itu Allah, tentunya kan menjadi satu kehormatan bagi manusia. Yang membanggakan itu adalah Allah Sang Pencipta. Oke. Terus itu nanti jenengan kasih kasih dikasih tanda ya, dikasih highlight gitu tentang dalil-dalil yang memperbolehkannya. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, saking Muawiyah radhiyallahu anhu. Ana Nabi sakjane jeung Nabi. Yang begini jenengan ana Nabiya atau ana Rasulullah? Ana Nabiya nggih. Ana Nabiya sakjane jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharaja medal. Sapa jeung Nabi ala khalqatin ing atase halaqah. Ada halaqah satu kumpulan yang terdapat di situ beberapa orang. Min ashabi saking sahabati Rasulullah. Faqala maka ngendika sapa Nabi. Ma yujli sukum. Ma utawi apa yujli sukum kang dadekake sira linggih. Maksudnya apa yang menjadikan kalian itu berkumpul di sini? Ya, apa yang kamu lakukan berkumpul-kumpul di sini? Itu. Qalu mongko jawab sapa sahabat. Jalasna lingguh sapa kita. Nazkuru zikir sapa kita Allah ing Allah. Zikir maksudnya ingat-ingat Allah. Zikir itu kan ingat Allah. Wa nahmaduhu lan muji sapa kita hu ing Allah. Muji lima krana suci wiji hadana kang awe hidayah na sapa Allah na ing kita lil islami mari Islam. Wa manna lan awe napa anugerah sapa Allah alaina ing atase kita bihi kelawan Islam. Jadi satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar, kemudian mendatangi satu kumpulan daripada sahabat Rasulullah itu sedang duduk-duduk, ada berkumpul. Benar Rasulullah bertanya, apa kamu ini, kalian ini apa yang kalian lakukan berkumpul-kumpul itu? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita berkumpul untuk mengingati Allah, memujinya, dan memujinya atas hidayah yang Allah berikan kepada kita dengan kita dapat menjadikan Islam sebagai agama kita. Dan kita ini wamanna alaina dan kita memujinya juga disebabkan karena anugerah yang Allah berikan kepada kita yaitu Islam. Faqala maka ngendika sapa jeung Nabi, atani tekoni ingsun sapa Jibril malaikat Jibril. Fa akhbara maka kabar sapa malaikat Jibril ni ingsun annallaha ta'ala satemene Gusti Allah taala yubahi iku bangga-banggake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh
banggaake al malaikati ing ngesane malaikat. Arwa riwayatake ing hadis at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi, hadisun wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa qala lan ngendika sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Wal ahaditsu lan utai pira-pira hadis fi hadza ing dalam perkara iki iku kasiratun akeh. Jadi ketika sahabat itu menjawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kembali kepada mereka, wahai sahabatku, malaikat Jibril tadi datang kepada saya dan memberitahu saya bahwa Allah ini, ya, Allah ini suka. Karena Allah suka ini, maka Allah ini membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya atas apa yang kalian lakukan itu. Apa yang dilakukan mereka? Duduk bersama-sama, mengingati Allah, memuji-muji Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, yaitu adalah kenikmatan Islam. Dan hadis-hadis yang berkenaan dengan perkara ini itu banyak sekali, sebagaimana dinyatakan oleh Imam An-Nawawi. Warawa ad-Darimi bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala warawalan riwayatake sapa ad-Darimi nam ad-Darimi isnadi kelawan sanati an Ibnu Abbas an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala man utai sapane wong istama kang ngurungokake sapa man ila ayatin maring ayat min kitabillahi saking kitabe Allah taala kanat mongko ana lahu iku kutwil man, ya. Nuran, cahaya. Artinya adalah barang siapa yang mendengar satu ayat saja, ya, daripada Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan cahaya. Bercahaya, Mbak. Makanya orang sira pernah maca Quran, tidak pernah ngono Al-Quran, ya bagaimana dia mau mendapatkan cahaya? Karena Al-Quran kan hujan, memberikan petunjuk. Warwa ibnu Abi Dawud anna Abu Darda radhiyallahu anhu kana yadrusul Qur'ana ma'a nafarin yaqra'una jami'an. Warwa lan riwayatake sapa Ibnu Abi Darda. Anna Abi Darda sabdana Abi Darda radhiyallahu anhu. Kana iku ana sapa Abu Darda yadrusu iku maca deres Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Ma'a nafarin setane golongan yaqra'una kang padha maca sapa nafar jami'an kelawan kapi. Artinya ini yang dilakukan ulama salaf, ya. Kalau tadi kan dinyatakan adalah beberapa hadis, okay? Kemudian selepas itu Imam Nawawi memberikan dalil yang berupa apa yang dilakukan oleh ulama salaf. Di antaranya ini, Abi Darda niku, ya, membaca Al-Qur'an itu akan mendatangi satu kaum, satu kumpulan begitu, dan mereka akan membaca Quran secara bersama-sama. Dan itu yang dilakukan ya oleh para sahabat. Wa ruwiya fadlud dirasati mujtami'ina ala jama'atin min afadilis salafi wal khulaf wa qudatil mutaqaddimin. Wa ruwiya lan diriwayatake fadlud dirasati, keutamaane napa maca Quran, melajari Al-Quran, mujtami'ina kelawan bareng-bareng. An jama'atin saking golongan, saking jamaah. Min afadilis salafi, itu saking napa? Afadilus salaf. Keutamaan-keutamaan sing dilakoni ulama salaf, wal kholafilan ulama kholaf, wa qudatil mutaqaddimin, dan qudat kang dingin. Artinya perkara membaca Al-Quran secara bersama-sama ini itu juga banyak dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu.
Wa an Hasan bin Atiyah wal Auza'i annahuma qala awaluman, walaupun begini nggih. Jadi Imam Nawawi itu pertama dia menjelaskan tentang dalilnya dari hadis, kemudian daripada asarus sahabat, kemudian pandangan ulama. Kemudian di sini nanti Imam Nawawi pun akan menjelaskan pandangan yang tidak mensetujuinya. Dan nanti selepas itu Imam Nawawi akan memberikan pandangan yang diunggulkan atau yang dipilih. Wa an Hasan bin Atiyah, saking Hasan bin Atiyah wal Auza'i dan Imam Auza'i. Annahuma saat temani Hasan bin Atiyah wal Auza'i Imam Auza'i. Qala iku ngendika sekarone. Awaluman utawi kawitane wong. Ahdasa. Ya. Ahdasa kang nopo? Ngawiti. Ad-dirasata dirasa artinya maca Quran. Fi masjid di Dimask, in dalam masjid di kota Damaskus. Masjid kota Damaskus. Hisham bin Ismail. Fi qadmatihi ala Abdul Malik. In dalam zamane Khalifah Abdul Malik. Jadi pada zaman Khalifah Abdul Malik ada seseorang namanya Hisham bin Ismail. Itu adalah orang yang pertama ya yang mengawali berkenaan dengan membaca Al-Quran beramai-ramai di masjid di kota Damaskus. Wa ammama rawa Ibnu Abi Darda an Dohak bin Abdurrahman bin Arzab. Annahu aniki Imam Nawawi menjelaskan beberapa pandangan yang tidak bersetuju. Wa ammama rawa Ibnu Abi Dawud an Dohak bin Abdurrahman bin Arzab. Annahu angkara hadith dirasah wa qala ma ra'aitu wala sami'tu wa qad adraktu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakni ma ra'aitu ahadan fa'alaha. Wa amma marwa anapun kan diriwayatake Ibnu Abi Dawud saking Ibnu Abi Dawud anil Dohak saking Dohak bin Abdurrahman bin Asraf annahu saat temani Abdurrahman bin Azab niki mau angkara hadid dirasa angkara ngingkari mana tidak setuju hadhihi dirasa ikilah napa pengajian sing model kaya ngono kuwi maca Quran diwaca bareng-bareng wa qala lan ngendika Abdurrahman bin Azab ma ra'aitu ora pernah ningali sapa ingsun wala sami'tu lan ora pernah krungu sapa ingsun waqad adraktu lan teman-teman wis napa adraktu artine ningali nemui sapa ingsun ashab Rasulillah ing sahabat-sahabat Rasulullah yakni tegese ma ra'aitu ora pernah ningali sapa ingsun dan ing salah siji ne sahabat fa'alaha iku nglakoni ing maca Quran kelawan bareng-bareng. Itu yang pertama. Jadi satu riwayat daripada Abdurrahman bin Azam ini dia mengingkari lah, artinya dia tidak setuju dengan cara membaca Quran dengan sedemikian. Jadi dia mengatakan saya jumpa dengan beberapa sahabat dan saya tidak pernah mereka melakukan membaca Quran dengan secara bersama-sama dalam satu kumpulan. Yang kedua, wa an Ibni Wahab sampai Ibnu Abi Wahab qala qultu li Malik ara'aital qauma yajtami'una fayaqra'una jami'an suratan wahidatan hatta yahtimuha fa ankara dzalika wa'aba wa qala laisa hakadha kana yasna'un nasu innama kana yaqra'ur rajulu 'alal akhari ya'riduhu. Ani Ibni Wahab saking Ibnu Wahab qala ngendika Ibnu Wahab kultu ngucap sapa ingsun li Maliki mari Imam Malik. Artinya kultu ini maksudnya takok nggih. Ibnu Wahab ini bertanya kepada Imam Malik.
Aro'aita al-qauma, aro'aita. Nopo pandangane jenengan? Apa pandangane siro? Maksudnya, apa pandangan Anda, Imam Malik? Al-qauma ing kaum, yajtami'una kepada kumpul sapa kaum. Fayaqra'una maka padha maca sapa kaum jami'an kelawan bareng-bareng. Suratan ing surah, wahidatan siji, satu surah. Hatta yaktimu sehingga hatamake sapa kaum ing surah. Jadi Ibnu Wahab ini bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, apa pandangan Anda terhadap satu kaum yang membaca Al-Quran itu, yang Al-Quran itu dibaca bersama-sama, seperti membaca satu surah dibaca bersama-sama hingga khatam. Apa pandangan Anda? Fa'angkara mongko ngingkari sapa Imam Malik dalika mengkono maca Quran kelawan bareng-bareng. Wa'abalan nyelo sapa wa'abahu lan nyelo sapa Imam Malik yang maca Quran bareng-bareng. Wa qala lan ngendika sapa Imam Malik, laisa hakada ora kaya mengkini. Karena ono yasna'u napa nglakoni annasu sapa manungsa. Inna makana sak temene ono. Inna makana yaqra'ur rajulu 'alal yaqra'u ar-rajulu 'alal akhari ya'ridu. Inna makana sak temene ono yaqra' iku maca ar-rajulu sapa wong 'alal akhari ing atase liyane ya'ridu nyemak sapa akhar hu ing khari. Jadi maksudnya begini, jadi ketika Imam Malik itu ditanya tentang pandangannya berkenaan dengan membaca Al-Quran secara bersama-sama, contoh membaca suatu surah dibaca bersama-sama hingga khatam, dia mengingkarinya dan dia mengaibkannya. Dan dia mengatakan bukan seperti itu sepatutnya dilakukan oleh manusia. Yang sepatutnya dilakukan itu adalah salah satu di antara mereka membaca, yang lain menyimak. Yang satu membaca, yang lain menyimak. Begitu kata Imam Malik. Kemudian apa pendapat Imam Nawawi? Fahadal ingkaru. Ana pun tahu ikilah ingkar. Minhuma saking Imam Malik dan saking Abdurrahman bin Arzak tadi niku wau. Mukhalifun iku nulayani lima maring suci-wici alaihi ingatase ma as-salafu sapa salaf al khalafu lan khalaf. Maka Imam Nawawi pendapat bahwa pengingkaran daripada dua ulama tadi itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. Maknanya apa? Maknanya pengingkaran itu tidak sesuai cara praktikalnya dilakukan oleh para ulama salaf dan khalaf sebagaimana yang dinyatakan dalam asar tadi itu. Artinya para ulama salaf dan khalaf itu pun mereka membaca Quran secara beramai-ramai. Walimalan maring suci-suci yang tadi kamengkuhe ingma adalilu apa dalil. Dan juga mukhalifun artinya tidak sesuai dengan dalil-dalil yang dinyatakan di atas tadi itu. Fahuwa maka utawi iki matrukun iku ditinggal lagi. Oleh karena itu makanya mengatakan pendapat yang mengingkari tentang membaca Al-Quran beramai-ramai itu ditinggalkan. Wal i'timadu ala ma taqaddama min istihbabiha wal i'timadu lan napa nyekeli ala ma ing atase suci-wici taqaddama kang dingin sapa ma min istihbabiha saking kesunatane maca Quran kelawan bareng-bareng. Tetapi Imam Nawawi memberikan juga peringatan lakin tetapi nih lil qiraati lakin tetapi nih lil qiraati kagune wong kang maca fi halil istima'i ing atase tingkah bareng-bareng. Lil qiraati iku kedue wong kang maca. Khobar mengkodam wis sakit. Fi halil istima'i ing dalam tingkah nalikane maca bareng-bareng. Syurutun utawi pira-pira syarat.
Kodamna kan wis dinginake sira ha ing syurut. Yang bagikan prayoga ayu tanah yang to direkso. Ya, lihat lawan syurut syarat-syarat mau wallahu a'lam. Tadi Imam Nawawi mengatakan walaupun begitu ketika membaca Quran itu dilakukan secara bersama-sama perlu diperhatikan beberapa syarat-syarat. Ya, perlu diperhatikan beberapa syarat-syaratnya yang sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu. Jadi kan masih imut napa mboten? Syaratnya satu, nak mau Quran bareng-bareng iku pandangane ya aja tolak-tolak kiwa tengen. Kita ya tangane nggih anggota badane iku ya aja dolenan. Nah, ketika Al-Qur'an itu dibaca ya melu maca aja do ngobrol dhewe. Nah, ini kan seperti yang dijelaskan pada pembahasan yang sebelum ini. Wa amma fadilatu man yajma'uhum 'alal qira'ati fa fiha nususun katsiratun. Wa amma fadilatu man yajma'uhum ya. Wa amma fadilatu man anapun utahi fadilai wong yajma'u kang ngumpulake sapa wong hum nggih yajma'u kang ngumpulake sapa wong hum ing wong akeh alal qiraati ing atase maca Quran fa fiha nususun kasiratun kaquli sallallahu alaihi wasallam adalu alal khair kafa'ilihi wallahu alam. Niki kula kinten kula sambungke minggu ngaji insyaallah. Ngoten nggih Pak. Kalau cekak semetan di mawon insyaallah kita sambung minggu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mugi-mugi napa ingkang kita pelajari saged ndadosake manfaat dan perkara sing dipelajari kudu diamali. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,